Welcome back to Inqua News. Acting on complaints from local fishermen, Coastal Police conducted a late-night operation on Mandovi River around 2:30 a.m. and six coracle boats allegedly involved in illegal fishing. Fishing nets, LED torches, and catches were confiscated, with authorities suspecting the fishermen to be from Karnataka. Further investigation and legal actions are underway. नमस्कार येवकार. आम्ही सध्या आसा पणजे जे कोस्टल जेटी आसा थंयसर आसा आणि आता हांगासर हे जे तुम्ही व्हडी पळयता ही रावंड पाटलेकारांची व्हडी जी रावंड व्हडीच धरून हाडलेले आहा काल रातचे 2:30 सुमार. आणि हे व्हडी हाडला आणि कोस्टलान बरी व्हडली कारवाई केला हेंचेर, कारण कोस्टलाक भरपूर कंप्लेनी येयल्ले हांगासर. हे आता ओल्ड गोवा हांगासर इल्लिगली फिशींग करताले हे, आणि जेन्ना हे धरला तेन्ना तांकां धरून हाडलेले आसा हांगासर. आणि सध्या तेंची कारवाई करता कोस्टल पुलीस. आणि सध्या आमी पळोवंक शकता तेंच्या कडेन कितें कितें सापडलां तें आमी तुमकां दाखोवंक शकता. मातशें आतां हे जे तुम्ही पळयता हितून तेंच्यांनी कारवाई केला. 5 ही जे रावंड व्हडी आसा जी पाटलेकार म्हणटा तांकां मातशें फुडें येता. हे हितून आमी पळयत जाल्यार तेंची काटाई धरलेली आसा. आणि हे हितून नुस्तेंय आसा तेंच्या हितून. आणि पळय तुमकां दाखयता नुस्तें पळया. हितून लेपो सांगटा बाकीचे खुबशे नुस्तें आसा ते तेंच्या हातीन जे जे कितें मेळटा ते धरून हाडलेले आसा. आणि ही जी कोस्टल पुलिसान बरी व्हडली कारवाई केल्ली आसा हांचेर, आणि हे धरून हाडलेले आसा. काल रातचे 2:30 सुमार हे सगळे जे पाटलेकार म्हणटात ते आमी पळयता ते रातचे 2:30 3 ते अशे इल्लिगली नुस्तें काडटा अशे कंप्लेनी भरपूर येयल्ले. बट हांकां आतां सगळ्यांक ओल्ड गोवासून धरून हाडलेले आसा. आणि सध्या आता ते कोस्टल पुलीस आसा थंयसर हाडलेले आसा. आतां हेचेर आनी कितें अपडेट येतली ती आमी तुमकां घेवन येतले. अशेंच न्यूज अपडेटा खातीर पळयत रावात INGOA 24/7. भरपूर नुस्तें चडशी सांगटा दिश्टी पडटा. हे नेट तेंचे हे जाळे पळय लेपो बिपो बरे बरे जी नुस्तीं आसा ते काडटात. आणि हे सगळे आजुनी नुस्तीं आमकां दिश्टी पडटा. एका काटायेक लागलेले आसा. आणि हे जे रावंड व्हडे हे पळय तेंचे हेडलॅम्प जे टॉर्च यूज करतात ते रातचे अशी 6 रावंड बोटी धरलेले आसा जे रावंड
बोटी म्हणजे व्हडे जे धरलेले आसा ताका पाटलेकारांची पाटली म्हणटा. ह्या हितून भरपूर कंप्लेनी येयल्ले आनी कोस्टल पुलिसान तांकां 2,500 धरून हाडलेले आसा रातचे. आतां हे फिशरी डिपार्टमेंटाक तेंच्यांनी हँड ओवर करतले कोस्टल पुलीस.